एठी जेते बसिच हरि कथा श्रवण करबा पे आसीच केते जण भगवान को विश्वास कर टी हाथ टेकिलो मु देखे किए भगवान को विश्वास कर सबु ना रे बाबा हो हाथ तळ जा हो हां आपण माने को धैर गुहार आइची प्रवचन दवा पे हम विश्वास करूना प्रवचन सुनिया काई आई था विश्वास करू बोलिबा आइचू किंतु भाई विश्वास नुहे श्रद्धा कर बोली आसीछ विश्वास नुहे विश्वास और श्रद्धा भितर अनेक पार्थक्य अछि तुमे जेते बसिछ समस्ते हरि श्रद्धालु विश्वासी नुहे विश्वासवान के जणे भी काहे कि ना मो जीवन रे मु एते प्रवचन आरंभ कली सेते 2000 मसिया पाखा पे प्रवचन आरंभ कली आज की पाखा पे 24 वर्ष मोर कंप्लीट 25 वर्ष कोन चालीला प्रवचन दबा मु बहुत छुआ बळ एते वर्ष काल प्रवचन देबा परे मु हरि विश्वासी हाथ गणती 5-10 टा कि 50 टा लोक पाइथि बेसी बेसी हाँ तेणु हरि विश्वासी लिया भारी कष्ट सबू हरि श्रद्धालु विश्वासी नुहे आपण कहे आउ आमे हरि विश्वास करबा हाँ जाओ एटी समेत हाथ टेकिले कहले हम सब हरि विश्वास छोटिया प्रमाण दबा तुमे माने हरि विश्वासी नुहे तुमे मंदिर विश्वासी तुमे माने भगवान विश्वासी नुहे तुमे माने कोन ना चमत्कार विश्वास भगवान विश्वास प्रमाण टे दउची चिंता कर भाबो पूरी सांगटे डाकिला कला चाल जीवा कालिया टिके दर्शन करिवा गाड़ी रे बसिलो बाहरी गलो बाटरे गला बेले सांग कला टिके खाई दबा भूख हलानी होटल रे गाड़ी रखा हला ओलेहिलो खाऊ खाऊ इच्छा हला टिके आमिष इच्छा करी जुगो कथा तेणु इच्छा हला टिके आइंस खाई देलो जाई करी पुरी रे पहुंचीबो जो वस्त्र पिंधी के आइंस खाई थेलो से वस्त्र पिंधी कालिया गति के जीवो भाई जिबे छाड़ो जगन्नाथ तो निज लोक नारायण चलई दवा कली जुग लोक तो चलई भी दउछथि आ जगन्नाथ आम लोक जदि लोकनाथ गति के जीवा को पड़े महादेव गति की से तो छाड़िला जंतु नु तेणु विष्णु हेले नारायण हेले ठाकुर आम घर कथा कही गेल फेल कर चलई दो यदि महादेव कति के हेला जीवो भाई जाई परिबो कारण आमिष भोजन करिछि तो मो भितरे संकट अछि जे आमिष खाई भगवान कति की जीवी ना कारण भगवान कति की आमिष खाई के जानती नाही ठीक ना भूलू ठीक ना बोलू आइंस खाई भगवान कति के जानते रहे ठीक किंतु जो होटल रे बसी खाउथलु टिके नजर बुलेई थांतु से होटल रे मिनिमम 4 पोस्टर 5 फोटो नागी थबो जगन्नाथ एई साइज पोस्टर नागी थबो कालिया एडिके आखी रे आइंस खाइले जगन्नाथ मंदिर जीवा मना किंतु कालिया चका आखी रे अनै थबो तारी आगे रे आइंस खाइया टिके हेले संकोच हुए ना हुए ये को जगन्नाथ का फोटो ना चली नु ताले श्रीमंदिर जगन्नाथ और फोटो जगन्नाथ भितर पार्थक्य कौन अच्छी भाई सी भी जगन्नाथ ये भी तो जगन्नाथ ये ठाकुर सी भी तो ठाकुर ठीक ना नहीं गोटे ठाकुर पाखरे संकोच आर ठाकुर पाखरे टेंशन नहीं हां ताले तुमे कहा विश्वासी ठाकुर विश्वासी ना मंदिर विश्वासी को विश्वासी यदि ठाकुर विश्वासी हेई थाम तो ताहाले से फोटो आगे रे भी आमिष भोजन करि न थाम मनीष कली जुगरे भगवान विश्वासी नुहे मंदिर देखिकरी विश्वास करछे एइटी ठाकुर अछंती हां बड़ देउड़े रे जगन्नाथ अरे नाई रे काष्ट पाषाण तरु तृण एसरब घटे नारायण सकल घटे नारायण बसंती अनादि काल हरि हरि बोल सबुठी खाली मंदिर रे नाही मो घरे भी जगन्नाथ शिव मंदिर को आइंस नवा मना कारण भगवान शिव अछंती तो घरे भी तो शिव पूजा हो भाई तम घरे आइंस बसु नै आम घर ठाकुर से ठाकुर नु
ଭାଇ ସିଏ ଦିଅ ନୁହଁ, ଦିଅ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ତମେ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱାସ? ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ଠାକୁର ପାଇଁ ନୁହେଁ ରେ। ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସିନା ହବ। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ, ଆମ ପୁରୀ କି ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏବେ ପାଖରେ ଅଛେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛେ, ଏଠି ବେଶୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଯିଏ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ, ପୁରୀ ଯିବେ ମାନେ ନିହାତି ଟିକେ 100-200 ଟଙ୍କା ଭୋଗ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ମାଗିବେ, ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ 100-200 ଟଙ୍କା ଭୋଗ ନିହାତି ହବ। ଯେମିତି ଯାଇକି ତୁ ଭୋଗ କିଣିକି ଆଣିବୁ, ତତେ ମହୁମାଛି ବେଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଢ଼ି ଯିବେ, ଆସ ଆସ ଆମେ ଭୋଗ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଭୋଗ କରିଦେବୁ, ଦେ ଘୋଷଣା ଟଣା କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ପୋଲିଟି ଧରିବ, ତା ଉପରଟି ଖୋଲିକି ତଳେ ଏମିତି ରଖିବ, ରଖିକି ଅଣ୍ଟାରୁ କିଛି ତୁଳସୀ କାଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଟାରେ ତୁଳସୀ ଥାଏ, କିଛି ଅଣ୍ଟାରୁ ତୁଳସୀ କାଢ଼ି ପକେଇବ, ପକେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଭାରି କଷ୍ଟଲି ମନ୍ତ୍ର। ମୋ ଘର ପୁରୀ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ପରେ କଣ କହିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏତେ ସ୍ପିଡ ସିଏ ଗାଇବ। ଆମ ପୂଜାରେ ଥାଏ ନା ତାରଣମ ଚକ୍ର ହୃଦୟ ବସ ସେ ସ୍ୱାହାସିକାୟ ବସ କବଜା ହେଉ ନେତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରାୟ ପଟ, ଆମର ଏଇଠି ଅସ୍ତ୍ରାୟ ପଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦିଅ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ ନେତ, ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ପଟଟା ଏଇଠି ହେଇଯାଏ। ଏନ୍ ଧରିଥିବ ଭୋଗକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ହାତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏଇଠୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଦେଲା ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଇକି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଥା, ଖାଇବ ଦେଖି ଦେଇଥା, ଆଣିଥିଲି ଟୋପଲି ବନ୍ଦ କଲେ ନା ଡାକୁ ନା ଶୁଣିଲି। ଗୋତ୍ର ପରାପରା ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ 1001 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମାଇଲା ଫାଇନ 1000 ଭୋଗ କରିଛୁ। ଯଦି ତୁ 200 ଦେଲୁ କି 500 ଦେଲୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଇଲୁ, ଭୁଲରେ ଯଦି 50 ଦେଇଛୁ, ସୋଦାଟି ମୁଲେଇଛୁ, ତତେ ଏମିତି ଶୋଧିବ ତୁ ଡରିକିରି ଆଉ 100 ଦବୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିକି ଦଉଛି, ଦବୁ। ଭୋଗ କରିଛୁ ମାନେ 200 ଦବାକୁ ବାଙ୍ଗୁ ଫାଇନାଲ। ସେ ତ ନହେଲେ କବା ନେଇ ଯା, ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଳିଆ କତେ ଯା, ଏମିତି ଶୋଧିବ ତତେ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ 100 କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ କତିକି ଗଲେ 200 ଟଙ୍କା ଭୋଗ, ଯିଏ ଭୋଗ ଦେଖେଇ ଦବ, କରିବନି ଦେଖେଇ ଦବ, ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଠି କିଏ ଅଛି ଯାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହଉନାହିଁ? କହିଲ ଦେଖିବ ଭାଇ, କିଏ ଅଛି ଯାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହଉନାହିଁ? ସମସ୍ତ ଘରେ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭାଇ ଜଗା କତିକି ଗଲେ 200 ଭୋଗ, 200 ଦକ୍ଷିଣା। ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଜଗା ପାଇଁ ଛେନା ପୋଡ଼, ରସଗୋଲା କିଣିକି ଆଣିଛ ଯେ ଠାକୁର, ମୋ କାଳିଆକୁ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗେ, ଆଜି ଟିକେ ନେଇଯାଏ ଖାଇବ, କାଳିଆ ଛେନାପୋଡ଼ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନେଇଯାଏ ଖାଇବ। ଯଦି ବି ଆଣିଥବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରାମନବମୀ କି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିବ, ଖରାପ ଦିନରେ, ଏମିତି ଅଲଗା ଦିନରେ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଦିନରେ ଗୋକୁଳି ଦାନା 6, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ବିମଳା, କମଳା, ମଙ୍ଗଳା, ତାରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି 15 ଠାକୁର, ଗୋକୁଳି ଦାନା 5-10 ପକେଇଦେଲ, ଖା, ଖାଇଲେ ଖା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଆଉ ଚିନି ନଗେଇଦେଲେ ଇରେ ଠାକୁର 15, ଗୋକୁଳି ଦାନା 10, କେମିତି ଖାଇବେ? ମାଡ଼ ପୁଦାରୀ ହେବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା, କମଳା, ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି, କାଲି ଖାଇଦେବି। ଚିନ୍ତା କଥା ଭାବିକି ଦେଖ, ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋକୁଳି ଦାନା ମୁଁ ଦିଏ, ଖାଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋକୁଳି ଦାନା ଡେଲି ଦେବି, ଗୋଟେ ଖାଇବ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? 10 ଦିନରେ ମେଡିକାଲ ସିଧା ସାଲିଆନା, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ତମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗୋକୁଳି ଦାନାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ। ତମ ଘରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା, ଚଟଣି, ଠାକୁର ଗୋକୁଳି ଦାନା ଖା। ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଦିନ ପଇଲେ, ଭଲ ତିଥି ପଇଲେ, ମୁଁ ଦେଖେନି କି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେଲା, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଦିନ ଖାଇବେ।
ମା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇକି ପେଡ଼ିରେ ଥିବେ, ପେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଖୋଲା ହବ, ଥୁଆ ହେଲା, ସକାଳୁ ଛେନା ଫେନା ଚକୁଟିକି ନାଗି ଭୋଗ ମା ଖା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାହା ହଉ ଏଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ପେଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଛେନା ଫେନା ଖାଇଲେ, ଟିକେ ଛେନା ଫେନା ଖାଇକି ବଇଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ତରକାରୀ ଶାଗ ଖଟା 15 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ପିଠା ପିଠା ମା ଖା। ର ଖାଇଛେ ନା ମା ଖା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇବି ନା, ନା ବହି ପଢିଛୁ ଶୁଣୁ, ଶୋଇବୁ ବହି ଶୋଇବ କୁଆଡେ, ବହି ପଢି ସାଇଲୁ ମା ପିଠା ରେଡି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଣା ରେଡି ପି। ବହୁତ ଖାଇଛୁ ନା, ଜବରଦସ୍ତି ମୁହଁରେ ନଗେଇକି ପି ସାଇଲି ହଉ ବହିଛି ମା ପି ସାଇଲି ନା, ସିଧା ପିଠା ଖା ମଣ୍ଡା। ଆରେ ଖାଇବିନି ବହୁତ ନା, ଦେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ଖୁଆଇଲୁ ନେ ଖା। ଖାଇ ସାଇଲା ପରେ ପୁଟୁଳି ଉଠେଇବୁ, ତାକୁ ସବୁ ଥୋଇକିରି ପୁଟୁଳି ବନ୍ଦ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଥୋଇଦେବୁ ଉପରେ। ବର୍ଷ ସାରା ମା ଖା ଉପାସ। କ ସେଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଫେଚୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ଗଲା କୁଆଡେ ନା, ଆର ବର୍ଷ ଖାଇବି ରହ ଡେଲି ଖାଇବି ନା। ଥରେ ତ ଦେଇକି ବର୍ଷେ ଖାଇବୁ, ସେଇଆ ତମ ମାନେ କରୁନ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି ଫେଚୁଡ଼ି ବନେଇକି ଖା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ନକଲି ବର୍ଷ ସାରା ଉପାସ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ସିଏ ପଛେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆର ବର୍ଷ ହେଲେ ଖାଇବ। କି ବିଶ୍ୱାସ! ଡେଲି କଣ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ କଲେ ମା ରାଗିବେ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ଡେଲି ଯଦି ଭୋଗ ଟିକେ କରିବୁ ମା କଣ ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ଡେଲି କଣ ଭୋଗ ନବୁ କହିବେ? ତୋ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଘରର ପ୍ରଥମ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ ବା ବ୍ରତ ଘର ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଘରେ ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ଆରେ କାଳିଆ କଣ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବନି ନା ଖାଏ ନାହିଁ? ଆରେ ସିଏ ପୁରା ଅଇଁଠା କୋଳି ଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଇଁଠା କୋଳି ବି ଖାଇଲା ବାଲା। ତୁ ଘରେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଆକୁ କଣ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ କାଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଘରେ ଅଛି, ତାହା ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲମା ଭୋଗ ଲାଗନ୍ତା। ଆମେ ତ ଭାବି ଦେଇଛେ ଆମ ଘରେ ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦେ, ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେ, ଡ୍ୟୁଟି ଖତମ, ଚାଲ ବାଟେ। ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, विश्वास मंदिर को देखी, विश्वास चमत्कार को देखी। मु कहे कलिजुगरे विश्वास भी भक्ति भी ग्रेड सिस्टम। जेमितिया ठाकुर सेमितिया भक्ति सेमितिया विश्वास। ए ग्रेड भगवान पई अलग प्रकार भक्ति, बी ग्रेड भगवान पई टिके कमिला, सी ग्रेड पई आउ टिके, डी ग्रेड पई नाही। भगवान भी ग्रेड सिस्टम रे अछथि कलिजुगरे। ए ग्रेड भगवान किए ना जो माने दूर दूरांत रे अछथि। बद्रीनाथ हला, केदारनाथ हला, गंगोत्री हला, आपण मानकर द्वारिका हला, वृंदावन हला, ये सब एक ग्रेड भगवान। याक कति की गले विश्वास भक्ति करिबा दरकार नाही। पछे 3 घंटा लाइन रे ठिया हवा हो, 5 घंटा लाइन रे ठिया पछे हो, धक्का मुका पछे खाए, किंतु हेले भी भक्ति देखि दला को ओ प्रभु हे नारायण हे जगन्नाथ हे प्रभु हरि बोल दर्शन करी की भाबो। कारण 25,000 खर्च करी जाइछु, आउ 25,000 होबो ना वृंदावन आसी। तुम जेतक भक्ति भितरु एका बेले के फुटी करी बाहरिबो। हां भक्ति करिया दरखाने भितरु बाहरिबो, ठीक ना नहीं? पूरा भाबो माने भक्ति माने पूरा हाथ बात टेकी पूरा संगे संगे मीरा है कि मिसी जीवे की हो पूरा भाबो। कारण दूर बाट ठाकुर 25,000 खर्च होइछि। बी ग्रेड भगवान किए नाम लोकाल रे थबा फेमस ठाकुर हम लोकाल रे लिंगराज हे गले। हां भाबिनियो भल दिन हेले तो लिंगराज पाखे 5 घंटा भी ठिया हेले चलिबो, किंतु गोटे खाली दिन रे जाई थबु लिंगराज देखिबा पई भीड़ थब पाखा पाखी 5 घंटा 6 घंटा वेट करिया को पड़िबो। अपेक्षा करिबो भाई, अपेक्षा करिबो हे आउ केतले घंटा पळी आसी न 6 घंटा किए देखिबो। अपेक्षा करो गाड़ी धरि पळी आसी। लिंगराज पई विश्वास भक्ति अछि, किंतु वृंदावन रे जो भक्ति लिंगराज कति रे नाय कना हम घर पाखर ठाकुर ना
ଯାହା ଇଏ ହେଲେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଟିକେ କମିଯିବ। ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଭଗବାନ କିଏ ନା ଆମ ସାଇ ଠାକୁର। ଆମ ସାହିରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସବୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଯିଏ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଭଗବାନ। ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିବୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପଇଲା ଗୋଟେ ଠିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ନନେ ନନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ମାରିଦେବେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କାଲାଘିଆ ହଉ ଇଏ ଯାଉଛି ଶୁଣିପାରିବେନି ଜାଣିପାରିବେନି। ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ତୁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହବୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ମୁଣ୍ଡିଆ କିଏ ଯାଉଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ଦିଏ। ମତେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ। କେମିତି କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖେ ମତେ ମଜା ଲାଗେ। କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କର ଟାଇମ ନାହିଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ହାତ ଦିଟା ଯୋଡ଼ିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଦୁଇ ହାତ ନ ଯୋଡ଼ିବା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଣିପାତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହବା ଦରକାର। ପୁଣି ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ କି ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆ କି ଇଏ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ। ପ୍ରଣାମ ହଉଛି ଇଏ କିନ୍ତୁ ସାଇ ଠାକୁର ନା ଆମ ସାଇ ଠାକୁର ତ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଗଲା ବେଳକୁ ସୋମବାରିଆ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଅଲଗା ଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଇ ଠାକୁର କିଏ ଦେଖୁଛି। ଏ ଭଗବାନ ଗଲେ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଗଲେ ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଗଲେ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ ଭଗବାନ କିଏ ତମେ କୁହ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଭଗବାନ ଦୂର ଭଗବାନ, ବି ଗ୍ରେଡ୍ ପାଖାପାଖି ଭଗବାନ, ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଆମ ସାଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ସବୁ। ଡି ଗ୍ରେଡ୍ ଭଗବାନ କିଏ କିଏ ମା ମା ତମେ କୁହ କିଏ ଘର ଠାକୁର ତା ଔକାତ ନାହିଁ। ଘର ବାହାରୁ ଗଲା ବେଳେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ମନେ ପଡେ ନା। ଠିକ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ମଣିଷ ଭାବେ ଏଇଟା ଫଟୋଟା ରଖିଛି ବାସ ପୂଜା କରୁଛି ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟୁଟି ପାଳନ ହଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ତୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ମୁହେଁରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ତରରେ। ଯୋଉଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ମୋ ଘର ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଏ ଭାବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ନିଜକୁ କେବେ ହରି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିବୁ ନାହିଁ। ହରି ହରି କାରଣ ଭଗବାନକୁ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ତରରେ ଖୋଜାଯାଏ। ଅନ୍ତର ବେଦନା କି ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଛଡ଼ା କାହା ତା କତିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କତିକି କେହି ମଣିଷ ଯାଇପାରେ ନା। ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେଡ଼େ ବିଶାଳ ତୁ କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ ଏଡ଼ିକିଟା ହବୁ ନ ହବୁ ତୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଖାଲି ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲମ କୋପେ ବିରାଜଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଯାହା ଲୋମରେ ବିରାଜିତ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭଗବାନ। ଚିନ୍ତା କର ଦେହରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋମ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋମ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋମରେ ମାଳ ମାଳ ମାଳକେ 108 216 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 9ଟା ଗ୍ରହ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀରେ 7ଟା ମହାଦେଶ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଏସିଆ। ଏସିଆରେ ଅନେକ ଦେଶ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତରେ 28ଟା ରାଜ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ 31ଟା ଜିଲ୍ଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କହିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଅନେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଥିବ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ। ଭାଇ ଇଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କୋଉ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯାଉଛି? ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଯାଉଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଲୋକାଲ ଲୋକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବହୁତ ଏରିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଥିବ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ସେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ପୁଣି ଅନେକ ବ୍ଲକ ଥିବ ଅନେକ ଜୋନ୍ ଥିବ। ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ଜୋନ୍? ଜୋନ୍ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଭାଇ ଲୋକାଲ ଭାଇ କହିପାରିବେ କେତେ ନମ୍ବର ଜୋନ୍? 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍। 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କେତେ ଗାଁ କେତେ ଘର କେତେ ଜାଗା। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ବସି ପ୍ରବଚନ କରୁଛୁ।
ये जगह अच्छी को भितरे ना वार्ड भितरे वार्ड अच्छी पंचायत भितरे पंचायत अच्छी ब्लॉक भितरे ब्लॉक अच्छी सब डिवीजन भितरे सब डिवीजन अच्छी जिला भितरे जिला अच्छी कौन 31टा जिला भितरे 31टा जिला अच्छी राज्य भितरे ये राज्य अच्छी 28टा राज्य भितरे 28टा राज्य अच्छी भारत बा देश भितरे ये देश अच्छी अनेक देश भितरे से अनेक देश अच्छी महादेश भितरे महादेश अच्छी 7टी महादेश भितरे से 7टी महादेश अच्छी पृथ्वी भितरे पृथ्वी अच्छी नवग्रह भितरे आउ ये 9टी ग्रह अच्छी ब्रह्मांड भितरे से ब्रह्मांड अच्छी 216 ब्रह्मांड भितरे 216 ब्रह्मांड अच्छी लुम भितरे आउ लुम अच्छी जीह भितरे थरे भाबिकी देखे तू केड़ी की छोटिया आउ सी केड़े विशाल अणुवीक्षण यंत्र पकी देखिए तू देखा जीवु ना भाई देखा जीवु एड़ी की नाकुर भी होबु न हो तू ता पाखरे पहुंचू जमा नुह सीए तो पाखरे पहुंचीबा दरकार हरि हरि बोल तू सीए केमिति पहुंचीबे शब्द रे नुहे वाक्य रे नुहे मंत्र रे नुहे भजन रे नुहे स्मरण रे नुहे खाली समर्पण से कहले कहले विश्वास थिबा दरकार विश्वास बिना कर्म जते फल न फले कदाचित तो विश्वास करे थरे अंतर रु डाक के ताकू सुना दिबो से जानि पारिबो प्रभु परमेश्वर परमनाथ अव्यक्त पुरुषोत्तम मो केशव सुंदर कहले अंतर डाकिले सुनंती हां से दिन भाई मोर डनसेना भाई सुंदरगढ़ ठाकुर को भल पाती अत्यंत प्रेम करती ठाकुर कथा मने पड़ा प्रभु केशव को देखा स्वर्णक्षेत्राधिपति को देखा से दिन सुंदरगढ़ हठात बाहर की आसिले बाट सारा प्रभु कथा चिंता करी आसुचंती राति पाखापाखि 10:30 11टा 12टा पाखापाखि रात ओह्लैले आपण मानकर मंगुली चाली चाली के आसिले जगतपुर से गाड़ी व्यवस्था एते नथिला सेठू लिफ्ट मागिकी राति 12:30 गोटे बेले आसिके पहुंचिले सालेपुर रे सालेपुर रु बैग धरिकिरी चाली चाली 18 किलोमीटर चाली चाली के आसुचंती ठाकुरे बसी थांती स्वर्णक्षेत्राधिपति रूम भितरे ये मूर्ख भी थाए हठात सेते बेले हमर नुआ आनंद बाजार ही नथिला चाल घर पुराना आनंद बाजार थाए शिवा भाई के ठाकुरे डकैले पचारे कहले शिव शिव भाई कहले प्रभु कहूना ना खाइया को कोन अछि ना ठाकुरे जा थाला सब तो खाई देछथि किछि नाही ना किछि थब टिके देखुना ना प्रभु खाली पखाल टिके अछि ना आलू फालू ना प्रभु सब सरी जाइछि काली सकाळ परिबा आसीबो काई कहूना ना जने पूरा आसुची सुंदर गोड़ एते दूर सी खाई नहीं किछि नहीं ना 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 हो तुम जाओ आम व्यवस्था कर ये मूर्ख हाथ में ठाकुरे काकुड़ी मिक्सचर पठेले कहले नहीं शिवा को दब सी आसिले किछि नले मिक्सचर पानी टिके करी काकुड़ी टिके आ पखाल टिके दब डनसेना भाई आसी पहुंचले राति 2:15 की 20 बेले आसी पहुंचले अंधार राति सेते बेले लाइट फाइट एते आश्रम चकाचक नथला हां तते पहुंचले ठाकुरे कहिसंती शिवा भाई तार अनेकी बई मालिक गडा जीव कुआडे बिचारा अनेकी बई राति 2:30 पहुंचले रहिबा पाई घर कहले आनंद बाजार जेंती जाईकरी भाई मोर कबाट खोलिछि शिवा जाइला लोकटा आइला कहला भाई खाइछो ना नाई किछि खाई नहीं कोन खाइबा अछि ना खाइबा अछि माने ठाकुरे पड़ा मते जगे की बइछंती मुबा बइछि आसो ताकू भितर को नहीं गला पखाल भात मिक्सचर ठाकुर जो काकुरी पठेते काटी देला टिके आंबुल काढ़ी के चटणी कर देला शिवा भारी अंतर खाइबा को दिए सत कथा शिव भाई भलिया माने अंतर खाइया को देला वाला संगे संगे लंका फंका दड़ी करी बढ़िया करी तैयारी कर देला लंका
ଦର୍ଶନ ଆଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ସିଏ ଉପରେ ଖାଇଛି ଇଏ ସିନା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଖାଇନି ଭାତ ଏମିତି ପଖାଳ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକି ନଉଛି ଯେମିତି ମିକ୍ସଚର ଉଠଉଛି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉଛି ସୁନ୍ଦର ବଳିଆ ଗୁଡାକ ଭାରି ନିରୀହ ମୁଁ ଆଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି କହୁଛି ଖାଉଛି କାନ୍ଦୁଛି କାକୁଡି ଖାଉଛି ଲଙ୍କା ଲଗେଇକିରି ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଇଏ ମୂର୍ଖ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଥାଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ବେଦନା କି ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଛଡା କିଏ କାହା ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଆଉଛି ଠାକୁରକୁ ନିଦ ହବ ଠାକୁର ଅନେଇକି ବଇଛି କେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିବ କେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଆସିବ ଖାଇ ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି କେତେ ଦୂର 20-30 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲାଣି ଛୁଆ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ନିଦ ହବ ଭାଇ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟ ତୁ କେଶବ ଧନ୍ୟ ତୋର ଭକ୍ତ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଠାକୁରେ ଦେଖ ये अंतर कथा को बुझिला वाला बहुत कम किंतु थरे अंतर डाकी देखे धनरे कहिबा दरकार नाही सेते बेले मोबाइल फोन नथिला जे फोन करी कि जणै देबो जाई कि पहुंच सेते बेले मोबाइल व्यवस्था नथिला किंतु भगतर हृदयर कथा भगवान पाखे पहुँचवा टेलीफोन दरकार नहीं रे खाली भाव टिके दरकार हरि हरि ठाकुरे भावरे जानी पकाते राति 3टा बेले ताको डाकिकी दर्शन देले हाँ ताको दर्शन देकर कहले सुओ काली सकाळु कथा राति 3टारे दर्शन देते चिंता कर आज आम मानक परे जो माने पर पीढ़ी आसिले से माने से सुजोग तो पाई ना अभिराम भाई आड़े के आमे माने प्रभु को सहित जो सुजोग पाइछु तांको पाखरे जो प्रेम पाइछु जो भल पाइबा पाइछु जो अनुभूति पाइछु अनुभव रे सर्वदाई कह अभिराम भाई मु कहूनी आम पर जी आसिले तांकर किछि मूल्य नाही बहुत अछि किंतु आमे जो स्नेह श्रद्धा भल पाइबा उपलब्धि अनुभूति पाइछु ताहा आ मिलिबो नाही से ठाकुरे देह खराब हो गले तो देह खराब हो ठाकुरे अनेकी बईथे धंडा का हाथ में पठे झील बाहागर हम ठाकुरे लुचेकरी टंका देवे से अनुभूति से अनुभव सतरे अंतर कथा को जानती सते अंतर कथा को जानिला वाला अंतर देवता किए सब सुंदर तुम थरिए भगवान को मुहे दे नुह रड़ी करी नुह थरिए भितर जणई दे तुम धन रे विश्वास मुहे रे नुहे भितर करे कारण केड़े सुंदर पद ठाकुर या प्रबंध